Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Les Délices d'Amel. Alors aujourd'hui on va réaliser la recette de Bespoussa. On va la préparer d'une façon différente. On remplace la semoule par la chapelure. Un gâteau délicieux et facile à réaliser. Salam alaikum الحباب, إن شاء الله تكونوا بخير وصحة جيدة. مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة من وصفات Les Délices d'Amel. اليوم ان شاء الله رايحين نحضروا بسبوسه بطريقه مختلفه، ما نحضروهاش بالسميد، نعوضوه بخبز القمح المطحون، تشبه خبز البي او خبز تونس، ولكن درت فيها تغيير. نقول لكم تحليه لذيذه وسهله للتحضير. نجوزو مع الطريقه. بسم الله على بركة الله. Pour cette recette, vous aurez besoin de 4 œufs, 130 ml, un mélange d'huile et de beurre. Donc mettez moitié-moitié, 140 ml de lait tiède, 80 g de sucre de canne ou sucre brun, 80 g de farine de blé ou farine non blanchie, une tasse de cacahuètes ou d'arachide concassée et grillée, une tasse de chapelure de blé, 18 g de vanille et 10 g de levure chimique, une pincée de sel. إذن في إناء الخلط وضعت 4 حبات بيض على درجة حرارة المطبخ، donc 4 œufs à température ambiante، 80 g de sucre de canne، 80 g تاع سكر الكان أو السكر البني اللي مالا باش نتفاداو السكر الأبيض، رشة ملح و18 g تاع الفانيليا، une pincée de sel et 18 g de vanille. Là ce que j'ai pas mentionné c'est l'eau de fleur d'oranger, ça c'est facultatif, donc moi j'ai ajouté une grande cuillère d'eau de fleur d'oranger. وضفت ملعقة كبيرة تاع ماء الزهر للنكهة، هذا يقعد اختياري ماشي شرط. Par la suite mon mélange d'huile et de beurre، بعدها ضفت 130 غرام مزيج بين الزيت والزبدة et 140 ml de lait tiède، 140 ml تاع الحليب الدافي. Et là je commence à ajouter mes ingrédients secs, les arachides, la chapelure, la farine de blé et à la fin la levure chimique. وهنا نبدا نضيف المكونات الجافة اللي هما كاس تاع الفول السوداني الكاوكاو بمقدار 225 غرام محمص ومرحي ماشي بودرة، يجي هكذا كونكاسي، وكذلك كاس تاع الخبز المطحون. انا خديت الخبز تاع القمح حمصته كذلك ورحيته. نضيفو 80 غرام تاع طحين القمح ولا الطحين الغير مبيض، خيروا الطحين اللي يساعدكم. انا خيرت الطحين تاع القمح 80 غرام، وفي الاخير 10 غرامات تاع خميره الحلوى. ودوك نوريكم القوام تاع الخليط. Donc voilà la texture obtenue et voulue, pas trop liquide ni trop concentré. J'ai bien beurré mon moule et j'ai versé mon mélange. J'enfile au four. Moi ce que j'ai fait, j'ai allumé par en bas à 180 degrés pendant 35 minutes. Par la suite j'ai allumé la grille d'en haut pendant 5 minutes. Une fois que le gâteau est la couleur dorée, je retire du four. كيما شفتوا هذا هو القوام. ودعت القليل من الزبدة في الصينية، صبيت الخليط في الفرن على 180 درجة. أنا شعلته من الأسفل لمدة 35 دقيقة، بعدها شعلت شوية تاع الفوق وخليت واحد ل5 دقائق كي يحمر معنا نخرجوه من الفرن. طبعا وهذا يقعد على حسب الفرن dépendamment du four. Là je passe préparer le sirop pour arroser mon gâteau avec 30 g de sucre de canne, 45 g de miel pur, un verre et demi d'eau, une lamelle de citron. Je laisse bouillir environ 8 minutes. Je retire du feu et je laisse froidir. السيرو ولا الشربات وضعت 30 غرام تاع سكر الكان، حوالي 40 حتى 45 غرام تاع العسل الحر، كاس ونصف تاع الماء، وكذلك قطرات تاع الليمون. نحطو هذيك القشره تاع الليمون، نخليه فوق النار يغلي مده 8 دقائق، بعدها نخليه يبرد تماما. السيرو لازم يكون خفيف. Une fois que mon gâteau est bien cuit, je le coupe en forme carrée. Je l'arrose avec le sirop que j'ai préparé. Donc le sirop il faut qu'il soit froid et mon gâteau tout chaud. Puis je décore avec du zeste de citron ou zeste d'orange. On peut mettre aussi de la noix de coco. Je laisse absorber le sirop pendant au moins 1 heure et refroidir avant de servir. بعد ما طابت وجدت البسبوسة، قطعتها على شكل مربعات، سقيتها بالشربات ولا بالسيرو وزينتها بمبشور الليمون أو مبشور البرتقال. تقدروا كذلك تودعوا الكوك. التزيين يقعد اختياري. بعدها نخليها تشرب مليح وتبرد لمدة ساعة على الأقل قبل ما نقدموها. Et voilà, notre bespoussa est prête. Une préparation facile, rapidos et surtout
délicieuse. Avec un verre de thé, c'est l'idéal. J'espère que la recette vous aura plu. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle recette. وهذه هي النتيجة النهائية تاع البسبوسة. كيما شفتوا درناها بطريقة سهلة. وكي يبقى لكم هكذا الخبز، انا الخبز تاع القمح كي يبقى هكذا نتجمعو، بعدها نديرو في الصينية في الفرن، نحمصو، نرحيه ونديرو في بوقال. وكي نحب ندير به هكذايا الدجاج باني ولا ندير به البسبوسة ولا دي غاتو نستعملو. كيما هاد البسبوسة وصفة اقتصادية وبنينة، وخاصة لشهر رمضان ان شاء الله يدخل علينا بالصحة. نخليكم مع بقية الفيديو، ودعت لكم لقطات من وصفاتي اللي ما شافهمش يقدر يروح يشوفهم. والف شكر. ما بقى لي غير نقولكم الى الملتقى مع وصفة جديدة ان شاء الله، ودمتم في رعاية الله وحفظه.